Otvorili smo najbolju kartu iz seta. Kao što vidite, moje ruke se tresu u ovom momentu. Bio sam prehajpan pa sam mislio da vrijedi nešto. Isuse Bože! Ako završim na hitno i znate zašto sam završio. Dobrodošli u otvaranje prvog boksa, prvog case-a u Hrvatskoj. Ja sam Luka iz Kupi sve. Ovaj set je jedan od setova koji me jako dojmio i veselim mu se, zato što ima jako puno reprintova, jako puno novih karata i nadam se da ću danas u ovom otvaranju otvoriti nešto korisno, nešto fora, nešto lijepo. Svaka kutija ovoga seta, pazit ću, neću osjetiti kutiju, je napravljena tako da ima čvrst karton i ujedno magnet, tako da poslužuje kao dobar storage za spremanje karata. Ovaj set je izašao u čas kao 3 godine postojanja Glenarchiva, kao što se vidi tu. Pojeli se. Fun fact ili super stvar kod ovih kutija, samo malo, neću razdvajati da se ne raspadne, ali ova slika tu je zapravo, ne znam koliko se vidi, poster iznutra koji je efektivno ovakvih dimenzija. Svaka kutija, osim što ima svoj poster, ima svoje pismo, posvete, to jest koje tu stoji. I isto tako, jedan od čempiona slika tu. Nije isti, nužno mogu biti, ali ne mora, ovo je Tristan. Moje neke želje su, možda jedna potpisana karta, neću biti previše greedy. Neću govoriti imena. Isto tako, fun fact, jako meni drag, Dragon Shield, koji daje amazing slivove i ovaj lijepi playmat, ima art slivove sa svakim od ovih anđela. Predivno nešto, još nisam kupio, ali ih mislim vjerojatno kupi sve, tako da preporučam. Svi art slivovi Dragon Shielda su jako kvalitetni, tako da 10 od 10. I da se zna, da odvojimo malo natjecanje između boksa, box 1, Alice box, kreće otvaranje. Rare koji je odličan i jedan od novih rarova za X elemente za koji ćemo dobiti novog čempiona u novom setu. Zove se Dante i ja ga jedva čekam. Vrlo rado bih vam rekao ime novog seta, ali ću ga toliko krivo reći pa ćemo ostaviti, imate stranicu Glenarchive i tamo možete sve potražiti. Ili Skupi sve, tamo ćete isto imati najavu. Ovaj tu Helom, ne znam baš dobro, pa je njen. Znači svaki od Archangela ima svoju regaliju koja je posvećena tom anđelu. Nisu nužno nešto pretjerano dobre karte, ali cool stvar. Evo ga, MVP. SR karta koja je u običnom formatu, sumnjam da će ikad biti nešto pretjerano dobra, ali kad ju igrate u Pantheonu je dušu dala. Radi pravila koja ima Pantheon, ova karta vam, ako u prvom potezu igrate, imate sav value ovog svijeta u jednoj karti. Idemo dalje. Budemo odvojili SR-ove, ne, ti nisi SR, iako se možeš ponašati kao ja. Odvajat ćemo SR-ove u R-ove da vidimo koji boks će na kraju pobijediti. Nadam se da će Arisanin boks pobijediti. Arisanin. Slime-ovi, znači, što svaki slime fan treba su slime-ovi, ovdje hvala Bogu imate svakakvih novih. Mi imamo jednog velikog fana koji ujedno i cosplaya, tu i tamo Silvi, tako da slime će za nju. Ovo su sad opet jedan od anđela, svi anđeli u ovom setu imaju taj Advanced Symbiote. Ureovi su nastavili znatno jači, rareovi su solidni, imaju ja mislim jedan SR, ali ne garantiram, ne znam ih na pamet sve. U biti svaki od njih ima taj Advanced Symbiote. Symbiote znači pokažete 2 karte Advanced elementa i aktivira se taj keyword koji mu onda daje dodatne ability, jel? I cool, evo ga, Arisanin SR, jako dobar za Pantheon, mislim da je čak i solidan, ne Pantheon, mislim da toliko nije dobar za regular play, ali u Pantheonu je poprilično nice. Ok, evo ga. Prvi ultra rare boksa je Ultimate
spell. Što su ultimate spellovi? To su vam jako skupi spellovi za odigrati cijenu i sve, ali zato rade puno stvari. Po meni, jako dobri i idealni za igrati unutar Pantheona, jer ćete tamo brzo doći, ali neki, ovaj je jedan od njih, ali neki su jako igrivi i u normalnom competitive sceni. Ovo je od Coming, znači prvi u boxa mi se čini pretty nice. Dobra karta, 1 do 2 u normalnim dekovima možda, ali ovako je jedna za kolekciju, jel? Mislim, art je predivan, nemam tu šta puno govoriti, a korisnost karte je vrlo velika. Fun fact, ova karta, znači inače u deku možete igrati 4 od svake karte, jel? Fora kod Grand Arhave, ako generirate kartu, vi kartu stvarate od nikuda, ali ako nemate fizičku kopiju ne smijete to raditi. Ovu kartu generira jako puno karata koje su iz Suited archetypa, moji favoriti, i efektivno vi njih možete imati na bacanje. Karte su jako cool, imaju njih strategiju, mislim da će biti još bolje s vremenom, ali ovo dobit nije tak često, mislim da je 1 do 2 po boksu. Ako bude više, stavit ću ih sa strane ko Bolt of Diamond Count, da vidimo koji će boks ih imati najviše, tako da... Znači SR koji je koštao dosta, jer je bio printan u setu kojeg ima jako malo, dobili smo ju tu. Blanche je jednostavno jedan od onih SR-ova koji Pantheon svidio koji želi imati jednu, a u regularnom playu nisam toliko competitive, ali znam da se igra dosta često zato što njen ability je jednostavno jako koristan. Isto jedan super reprinter, jer je snizila cijenu i postala je pristupačna i lakše dostupna. I mislim ovdje se redoslijed promijenio, ali obrnuto je trebalo ići RR pa SR. Ovaj RR je isto jedan od staple-a poslu, zato što baniša sve karte iz protivničkog graveyarda. Target playera, ispričavam se, može i vama. Isto je advance, ali je jako korisna karta jer usability njen je vrlo velik, pogotovo u dekovima koji trebaju karte u graveyardu. Prvi foil, Arisanin foil. Jej. Evo, da dodamo još countova u igru, foil count. Da vidimo da li Alice može protiv drugih. Ok, SR još jedan. Ne toliko koristan, ali SR. Kao i lijepi art, lijepo je sve. Lorraine tu. Ok, možda nije Lorraine, ali sliči Lorraine. Foil? Još jedan. Ok, ja se ispričavam svima, očito ovaj box ima više foilova nego što sam mislio. SR. Za Sylvie, iako mislim da je Sylvie ne voli igrat, ali za Sylvie. Evo ga, još jedna ulta. Ovo je ulta od dobre Alice. Naglasak na dobra, zato što u Alice se igra svugdje. Ima actually jedan deck sa Cielom gdje je ova karta super, ali fun fact, Ciel spašava Alice iz zemlje čudesa, tako da... Regalije, SR, kao što vidite broj SR-ova raste. Mislim, ne znam koliko se igra, korisna je, ali ne daje nikakav draw, tako da može se koristiti vjerojatno da bi se spriječilo nekoga. Ali ono, SR je. Evo ga, još jedan SR. Imate većina vitezova okruglog stola i Camelota u ovom setu, jer su reprintani iz Dawn of Ashesa i Fractured Crowna. Lancelot je jedan od njih. Meni je osobno cool jer je Unique Ally, jer volim Unique Ally, a ovako da se igra ne znam, ali jako cool. SR. Ovaj SR je bogom dan za Pantheon.
vuče vam puno karata, ako protivnik ne plaća vam dug, to većinu vremena ne mogu, dobiva countere i onda micajući countere vučete karte, što je uvijek dobro u svakoj igri, pogotovo ovdje. Evo ga, SR, Unikelaj, kao što sam rekao, SR-ovi prije je bilo 8 i manje, sad ih je puno više. Isto je jedan Nikelaja, osobno jedna od najljepših stvari u Grand Archive-u i tom Pantheonu, što smiješ igrati samo jednu od svake karte, što meni da imam sve Unikelaje, što je jako cool. SR, evo ga, nastavljamo sa pričom. Novi efekt, oni koji su gledali liste karata ništa ne znači, ali svaka klasa je dobila svoj Radiant Origin. Svaki Radiant Origin nam daje da level upate ako ispunite uvjet. Većina uvjeta su jako zeznuti za ispunjavanje, ali su jako cool. Sad smo došli do jedne super stvari, što ja na primjer u svojim boksima prije ovoga nisam otvorio. Svaki boks postoji šansa da otvorite Pantheon Onin kartu i to su najčešće bunovi. Imate par spelova i unita i ja sam otvorio the cutest of them all, a to je Cheerful Slime. Fora je u tome što vam daje on crowd favor, to znači da imate zaštitu od kad vas neko želi negirati mora platiti ekstra, kad vas neko želi napast mora platiti ekstra. To će isto ići u special, to mi je prvi put da otvorim tako nešto, tako da good job me! Arisanina karta, ali nije Arisanina karta, još jedan SR u nizu. SR, kao što rekao, koristan SR za tamera, ko što je Silovi. Evo SR. Ako ništa, imamo SR-ova za... I daj bun, ali... Ajmo zadnji. Foil SR, ne, Kurio foil, opa. Ja mislim čak, nemojte držati, ima u setu posebna količina regalija koji spadaju u drugi aspekt. To su vam stare regalije, reprintane i jako puno vrijede. To je reprint, ali ovo ima jako visoku vrijednost. I još jedan SR, Avatar of Gambu. Ovako, što se tiče samog boksa, mislim da radi ove karte cijeli boks je vrijedio. Mislim da se zove dio armament itemi. Stari itemi reprintani u posebno novom foilingu. Ovaj boks je gotov s time. Sad ćemo ga staviti sa strane da se ne miješaju. Otvorili smo najbolju kartu iz seta. Kao što vidite, moje ruke se tresu u ovom momentu. Poznao sam vas sa svime što nas čeka u ovom openingu. Znači, dobili smo njen poster, njena je kutija. Nastavljamo sa našim brojanjem ko će pobijediti, koji boks će biti najjači. Ok, otvorili smo puno novaca upravo, otvorili smo najbolju kartu iz seta. Non-foilana verzija ove karte košta oko 90 do 100 eura, foilana verzija košta vjerojatno suho zlato, kao što vidite moje ruke se tresu u ovom momentu, ali da, karta koja mijenja metu, karta koja se igra u svakom deku, skupa karta, ali dobra karta. Angelic Channeling, foilana verzija i to, imaju dvije verzije, ima ova i sa drugim Angelom, ovo je skuplja verzija. Ovo je otplatilo ovaj cijeli boks i dovelo boks u pobjedničku. Foil ura. Predobro. Sam sebe sam ugrizio za jezik. SR, jako zanimljiva karta. Level upate po cijenu života. Jer život je resurs u ovoj igri, koji je u svakoj, ali zabavna je karta zapravo.
jedan od guide-ova koji level upaju u ovoj igri. SR. Ne toliko vrijedan SR, ne toliko jak, ali zanimljiv reprint. Mislim, realno ovaj box ne može više ništa iznenaditi osim potpisanog. SR, ali ništa me više ne može iznenaditi. Potpisano, evo, potpisanu kartu otvorim. Ne znam. Evo, nastavljamo sa ovim countom. Evo, znači još jedan od dijelova okruglog stola, kralj Luther, koji ga, fun fact, story fact, ubije ga Lorraine, koja je posesana od strane Merlin. Vidite šta je to? A Merlin vam je jedna opaka asesinica, iako je Merlin inače vizar. U ovom svijetu nije, ovdje je i asesini vizar. Ok, još jedan SR, u čast Tristan i njenoj asasinskoj ljepoti. Dobio sam maramice, vjerojatno se znojim jako puno. Ja se ispričavam, ja sam alergičan na ljetno godišnje doba i oni su me natjerali da otvaram pred vama u ovoj vrućini. Tako da. I... Ovako, što se tiče urova, ovo je jedan od boljih zato što imamo tog jednog tamera, zove se Gojira, to igra naša jedna od ekipe u režiji, zove se Marija, on igra Gojiju, ali ovo je njen UR, njena ulta, jako igrljiva karta, cijena se kreće oko 50 do 60 eura, znači ovaj box, imamo znači još 4 boostera, ovaj box je ne da je pobjedio, nego je ovnao prvi box. Ok, ovaj je zanimljiva karta, kao imam zanimljiva ability i uvijek kako je smanjiti cost. Osobno ju nisam do sad nijednom otvorio, ko ni ovo ni ovo. Što je jako puno gori u mojoj sreći sa otvaranjem, ali da, fair. Box je otplatio sebe i sve ostale boksove, tako da ako ćemo gledati neki value, ostalo je samo, skoro pa samo plusevi. Zaboravim da sam ništa. Tako, evo. Da budemo... Da vidimo da li ovaj boks može doći do koljena prošlom boksu. Ne znam, ali vidjet ćemo. Ovako, evo ga, nastavljamo, znači Giant. Mislim da je on jako friendly, izgleda friendly. Zadnji put je bila Merlin, znači što mi Merlin donosi sreću. Sad je Arisana. Meni sanj. Evo vidite kad nam je Arisana donijela u ovom boksu. Da, a Fajlana opet i SR, ne biste vjerovali, ovo prvi put vidim. Ovo mi treba zapeniti, ovo je jako dobra karta, cool. Prvi put ju vidim, sviđa mi se. Da, ako odete na YouTube ili bilo koju platformu gdje možete gledati videa, možete vidjeti mali anime fight između 4 Pantheon deka, to su Arisana, Lorraine, Coming i Xandar.
Žandar. U biti mali kasnije di se oni bore u Koloseumu. Jako solidna animacija, preporučujem da pogledate ako volite. It's pretty cool. Još jedan SR, fun fact, ovaj SR vam daje da ignorirate elemente konja. Zato što imate puno konja u igri koji su non-advanced, da ne bi bilo. Znači, ovaj basic element vi možete igrati u deku zeleni, plavi, crveni, konj, bez ikakvih restrikcija, bez obzira na vaš spirita. Ovdje je, a neću vidjeti. Evo ga, dobili smo jednog od Archangela. Mislim da je ovo jedini muški, to je isto fun fact. Jako lijep art, dizajn, znači karte nisu skupe sam po sebi, ovo je 16 do 20 eura, ali ih je lijepo za imat, kao tako su i slivovi, znači stvarno se isplati. Ovaj uro, trenutno samo ga jedan čempion, jedan unit koji postane čempion ga može koristiti, to se zove Lubu. Ali to je jako zahtjevno za izvest. Moj brat je izveo nekoliko puta. Lijepa karta sve u svemu, mislim da će više koristiti imati u jednom momentu, ali u isto vrijeme dvosjekli mač, jer postoje načini da vas zezne dok to igrate. Ali da, sve u svemu jako lijepa karta, Tome of Abyssal Heaven. BTV, kako se zove i sve? Abyssal Heaven. Otvorio sam kartu s kojom sam imao rata nabaljati, to se zove Queen of Diamond. Dio Suteda, njihova kraljica zapravo. Isto fun fact, nemaju kralje, možda izađe jednom tamo. Evo ga, SR koji do sad nismo otvorili, ide nam dobro. Iako bi bilo otvoriti više njih super, playset, jel 4. Ne 1, ne 2, ne 4. Ali ajmo dalje. There is always a chance. Evo ga, prvi. Bolt of Diamond. Prvi i čini mi se zadnji, evo jedan lijepi SR. Ovog stričaka nismo otvorili. Fun fact, ovo nije Ally, ovo je akcija, a stričak izgleda kao najbitniji, a stričak je džin. Foilani, lijepi foilani rare, to je nice. SR koji je jedan od traženih SR-ova. I Siege the Wind. Zašto? Zato što ti da materializiraš kartu iz deka. Materializiranje je predivno, a znate šta je smiješna stvar, sam je jedan u 3 boksa bio. Pa ne bih rekao da zlato tražim, a ne SR-ova. Mogu biti bolji, mogu biti gori, ne, teško da je mogu biti gori. Mogu je samo biti bolji, ali s obzirom da su prva dva boksa, pogotovo drugi, bili jako dobri, mora biti jedan loš. Bio sam prehajpan pa sam mislio da vrijedi nešto. Isuse Bože! Ako završim na hitno i znate zašto sam završio.
Što se tiče trenutnog stanja, Box 2 pobjeđuje sve, Box 3 je zadnji, a Box 1 je drugi. Ok, od Džina. Limitless Defiance, jako zanimljiva karta za igrat, jako smiješna, može vas ubiti, ali mislim, budimo realni, Džino, sav gimmick je, on voli da boli i što više ima damage-a, to je jači, a ova karta baš pokazuje zašto se zove Ultimate. Crveni su dobili svoju regaliju, Proxy Vault. Proxy Vault vam je nešto što, mislim, nijedan TCG nema. Legalnih, mislim da je sad 12 karata, plus minus, karata koje možete proksijati na official turnirima. Što je jako cool. Neki dekovi bez tih karata ne funkcioniraju. Nekima samo daje još dodatni gas, kako bi rekli. Ali sve u svemu jako dobre karte i sad je nedavno izašla jedna za Suited, Fire Suited, što je meni, na primjer, oko srca mogu grijalo. Nije, ovaj booster me pobjeđuje. Evo trube za vani za dobre bukse. Skupi rare. Jako su. Mislim da je jako skup. CC rekao bi možda 20 eura, ali ja volim nabijat cijenu. Ovo još nismo da se otvorili, jedna od asova u Suited kartama, ovaj plavi koji generira potove, što je jako cool, još je floating memory uz to. Idemo dalje. Ok, ispravak, bio sam prehajpan pa sam mislio da vrijedi nešto. Isuse Bože! Evo, potpisana karta je otvorena. Moram! I to, Isuse Bože. Evo je. Potpisana. Znači, čini se da je ovaj case bogom dan. Kao što vidite. To je UR, igra se u Tristan. Ulta, igra se u običnom deku, potpisana. Šta da kažem, vrijedi. Ja se ispričavam što ovako pomičem, dobivam upute da mašam s kartom. Ok, nastavljamo. Mislim da baram rekorde. Da, ako završim na hitno i znate zašto sam završio. Da, mislim da ovaj boks je ne nužno pobjedio prošli, ali po vrijednosti je jako blizu, zato što je opet potpisana karta u pitanju. Ne se ispričavam, moj mozak trenutno radi malo drugčije, jer opet smo otvorili. Ok, mislim da pravilo boksa ide, svaki drugi boks otvori se nešto vrijedno. Ovo je četvrti boks, potpisana karta. Sada samo pitanje koji? Repeatable, imali smo ga već, to je Anđo. Ovo je prvi put da nam se UR ponavlja, ali nice da je jako lijep UR.
Da, još jedna Blanche. Evo ga, što se tiče ovog boksa, jači od drugog mi se čini. 0 slajmova, ali čini se da ovdje je postalo drugo pravilo, a to je svaki drugi boks ima nekaj. Tako da, imamo još 2 boksa, vidjet ćemo. Idemo na 5. boks. 5. boks, i sad ćemo se malo našaliti, ima čempiona koji obožava naša direktorica. Silvi! Ona vam inače cosplaya što ćete možda jednom vidjeti, možda i nećete. Ali ako odete na njihovu stranicu, sad ja besramno reklamiram, zašto ne, možete vidjeti cosplay slike sa različitih eventa od Skupi sve, među kojima je i taj Grand Archive event, gdje direktorica je Silvi. Stroga direktorica, kad ju vidite tako rekli biste jako umiljate stvorenje, jako je stroga. Kao što vidite, ovaj boks je tako tvrdoglav koji je direktorica. Ne da se otvori, evo je, tu. Tum, opet, skupi ura kao što smo počeli, u prvom smo otvorili foilani, u prvom boosteru ovdje sam otvorio non-foilani, zato što, eto, zašto ne? Znači Angelic Channeling, još 2 imam playset. Dobar start, SR, jedan od avatara, fun fact. Avatari su rađeni po Pokemonima od Gođije. Svaki Pokemon ima svoj avatara osim Zmaja, kojim se ne mogu sjetiti imena Seriju. Ja mislim da. Dobijam pozitivne feedbackove iz režije, tako da vjerojatno sam pogodio ime. Evo ga, ur koji nismo vidjeli do sad, Full Bloom, jako lijep dizajn, lijep art, to je Daio-chan. Mislim Daio-chan je cvjetić ove igre. Nakon Arisane, da ne biste mislili da je meni draža od Arisane, nije. Mom bratu je, meni nije, ali je lijepa. Kraljica, druga. Evo ga, Byaku avatar, znači imamo u jednom od boksova je bio Genbu avatar, ovdje je Byaku i Suzaku. Znači imamo sve Pokemon avatare. SR koji nismo otvorili, URR koji nismo otvorili, Lightwear Infinite Snapping, Žandarov SR, EUR, ispričavam se. Foilani SR, obični foil, ali nice. Foilani SR je uvijek lijepo za vidjeti. Evo, jedna od karata koju je bila must have, jako skupi must have, to je Ghost of Pendragon. Sad ne košta više puno, ali je jako dobro da ljudi imaju bolji pristup i lakši pristup toj karti. Bližimo se kraju lagano, ovo je treći. Ovo je SR, što je nice. Actually, neke SR-ove možda imamo i playset.
Nijedan bolt ovaj put nije bio, što je, ja mislim, najgore do sad. Spremamo se za zadnji boks. Ekipica, došli smo do zadnjeg boksa. Sve što sad otvorim je zapravo samo dodatak na ovo jako dobro otvaranje. I za šećer na kraju sam stavio svoju najdražu. Ovo ću vam maknuti, ali oštro. Ali samo. Ne moram pričat sam o njoj jako puno. Volim ju, najdraža mi je od svih u ovoj igri. Volio bi imati sve karte nje, volio bi imati bar jednu potpisanu, ali jednog dana možda ju otvorimo. Evo ga, Curio Foil. Kao što sam rekao, ovi foilovi ne vrijede pretjerano puno, ali su lijepi, znači 50 eura, jako drugčiji foiling. Isplati se kao, ne bi ih uzimao, ali ovako se otvori, to je nice. Znači, čini se da je po caseu jedan, jer u ovom caseu je bio jedan Curio Foil, jedan Armament i Eurofoilan i to ne prati nikako, ali Curio se čini da je jedan po boksu. Evo ga, foilan je rare, lijepi foil, nešto jako lijepo se sjaji. Ne vrijedi, ja mislim, previše, ali je lijepo za vidjeti, jako lijepo. Idemo dalje, okej. Dobili smo dobru Elis, sad smo dobili zlu Elis. Tako da i ja i Marija smo sretni svako u svoju ruku. Znači, jako lijepa karta i dalje, bez obzira što nije Jasmine Elis, ali i dalje lijepi UR za imat. Još jedan R, ovaj se ponavlja, to je od Gina Ulta, mi smo već vidjeli. Tako da nastavljamo sa ovim šta nam je ostalo. Nema još puno, tako da bližimo se kraju. Njeg nismo još otvorili. Galahad. Zadnja dva. Zadnja dva, nadamo se još jednom URL. Bićemo malo greedy, jel? Ok, dobili smo URL, ali URL je Spirit. Oni vam nemaju full art, možete ga full art ko ja skoro sad. Zadnji, prije nego se odjavim. Bolt of Diamond. I to je to. Sad ćemo prebrojati skor za ovaj box. Evo ga sad više da se vidi. Razlika u foilinzima. Ovo je Curio foil. Ista ta karta. Obični foil. Kao uzorak sjaja je drugčiji. Da, vidite, sad kad na svjetlu ne znam koliko vidi se, ali kao postoji razlika. Eto ga, ekipica. Približili smo se kraju, to je došli smo do samog kraja točnije. Otvorili smo
prvi case u Hrvatskoj, što je jako cool. Live, otvarao sam ja ovakav live. Sve u svemu jako dobar case, potpisana karta, foilana skupa karta, ne foilana skupa karta. Tako da bilo je svačega, sve u svemu taj jedan box je zapravo bio kritičan. Ukoliko želite probati ovdje u Hrvatskoj, imamo kartanje četvrtkom, za sad su samo četvrtkom, ko znam možda bude nekad više. Imamo learn to play, imamo jače dekove, ali niko nije toliko kompetitiv, možete doći igrati s nama, mi ćemo posuditi dekove, ne morate ništa kupiti, samo dođete, uživate i igrate s nama. Ukoliko želite kupovati i želite ikakve produkte dobivati i želite znati da smo ih dobili u restock, imate prvo stranicu od Kupi Svea, webshop. Isto tako, ako se pretplatite na njihov newsletter, dobivat ćete direktne informacije kad nešto novo dođe. Ako želite više pitanja, Instagram je mjesto za to, jer social media crew je tamo uvijek aktivan i ostatak ekipice je tu, a dođite, družite se i vidimo se ili u video ili u živo.